good afternoon everyone. Welcome back to my vlog at Manay Mirna 5.5. It's another day, another vlog. So, for today's vlog, i-flex ko lang sa inyo yung daan kung saan kami papunta. Yun lang, yun ang ano ko ngayon. So, come with me and let us enjoy with Papa Leo. Joyride. This is Deltona, Florida area. Subdivision sa paligid. New. Only like 1 year. Oh, almost 2 years. Ito bagong ano na naman. Bagong maggagawa na naman. They are building another new subdivisions. Inupod ko kamo kay last time baga waray katuhayan. So waray la joyride la Austin School kan Cloud School, our little Einstein. Haluag na to sa Comindoro. Tapos Didi and Winery Farm. May mga wine nga pwede ka magtilaw basta tukat sa Winery and Vineyard. Didi plants, baligyanin mga plants. Then another subdivision. So ito na. Para di-repair, hindi not only always in the kitchen. Joyride pag may time. One here is Gibbs Western Outfitters. Irimuan hinbots. Pag sugad yan na mahal-mahal pa ito kaya nagamit pat mga tao hinbots. Skip seat era. Pag maihan na, pag summer na sale na ito ni Ramo mo pa pamalit. That one in the stoplight is First Baptist Church of Austin. So kumusta kayong lahat? Thank you guys for watching this small vlog of a senior citizen na nandito sa Florida nakikipaka. Ingat lang po palagi, bawal magkasakit. And like the other people na ayaw din magkasakit. May food trucks ngayon kay weekend. Kung upod na mi Chloe, pwede kita mag-stop pa food trucks para pangita. Makontento sa kung anong meron tayo para happy lang. Kahit nakafangit talaga
only live once, so YOLO, enjoy it, but in a right way. And don't forget always to pray for all the safety. Ayan na, food trucks in there, iba-iba nga klasihin kuan food nga ada lahat trakitira pagbabalik ya bagahin walking kuan bagan walking Starbucks, pero mga food itira may ada Puerto Rican, may da American, tapos mga different burgers. Pero waray Filipino. Ako nga ni it magri ko magdaw ka kinloto kung tumaya. Ako hin food truck in Filipino cuisine. Ang food truck ni Manay para may daliwat Filipino. Magimakin sweet spaghetti. Ay, magimakin spaghetti. Nanumdum ako pag-uli. Adi kami haluyo maagi kay luyo hiton supermarket kay maano kami. Di kami magda dumpster kay bawal ton di magpapahangin kami sa rakyan. Free man la di baghangin can't any out kahit damdara. Ayan, mapahangin si Papa Leo. Kami hin water asya ni kakan-kanti tamgin dadara kay naigo ta mga tubig nga buyag damo kami. Pakagawas ko pala kay busy Manay Lola Peg. Yan na adtohi Colin kanya mami. At Chloe ito po kay kon waray upo dira pwede lumakat kay Roman. Rollback nga tanan ni tira tire from 155 to 139. Didiliwat mo tano ini nga klase nga tire kuan lahiya from 120 to 108, didi 125 to 112. Mga sugad lahiton nga adi papa na hangin sugad hiton nga mga rollback didi big deal na iton kay it $1 didi talaga. Dako na namiton nga money kay pwede na iton usa ka order ha McDo. May na order man ha McDo nga labi na kun may ka deals paro ha fries $1 la burger $1.48 depende sa salit maano talaga kuan didi ada kami tun ada di maagi or mabalik kami nga to front. Shout out to everyone, especially to Ma'am Grace nga always na comment. So salamat it yung suporta. Naabot init panahon nga dahit akon pakakobray tak pension didi monetize na ako tro. Last year na may dako money pero na maka nag-expire kay pagbalik ko didi waray na kay nakadtuman ka Pilipinasan pag-releasean akong monetization approval, so waray ako maka-ariglar, but it's okay. Nag-i-enjoy man ako pag takon journey akon senior citizen journey didi, no work, just staying at home. At least yan na I'm so happy kay adahi Colin.
And for the information of others, I am a granny mama of 4. Ate Chloe, Kuya Cloud, Ate Nirvana, and our new baby is Baby Colin. So ayan, done na hipapa maghangin. Yun, libre na. So pwede na kaming dumiretso. Okay, mag-grocery high kami pero gamay lang. I don't know kung need ko pa kamo iupod nga to pag grocery kay bangin may sumaring permanente na laamo malagap tiraging ko grocery. So bangin tubtubla din hit joyride. Diri nala ka mo sunod nala kon kaato nga ni kasi kay dilutak nakakag-vlog like nga to ha mga mall kay may music makusog ini back ini hit Walmart may linton gida mga tanom nga baligya mo tong tadang mga garden soil pero maato ka maagi hasakog adi na kami outdoor masulod ka anay. Pwede diha outdoor living, pwede dito ka main man naman amatong garden center nira dito andoy continuation to na to mga tanong nga mga mahalag o Ginoo ko kay mahalagad. So ayan, home and pharmacy adi na kami Walmart again and again. And we are looking for parking space. So maybe dire ko na kamo madadun na sulod unless mamay ada nga to mga clearance kay papakitaon ko kamo. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye for now. Till my next vlog.